مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم باش نعملوا من بعضنا بطبوط محشي بالتن ساهل وبنين. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire des mini sandwichs avec une farce excellente au thon. وبالنسبة للعجينة نستحق 250 جرام سميد أرطب، 150 جرام فرينة. بالنسبة للسميد كايلته بالكيس هذاك عمل لي زوز كيسين ناقصين شوية، معناها كيسين. والفرينة كيس ونص، اللي ما عندهاش معناها ميزان تولي تعمل بالكيس. وحطيت مغرفة ونص متاع قهوة خميرة، ومغرفة صغيرة ملح، و300 مليلتر ماء دافي. ما حطيتهمش الكل، معناها ما تعملوا بالعين خير، خاطر كل حد بالفرينة كيفاش تشرب اللي عنده. Et pour la pâte, j'aurai besoin de 250 g de semoule extra fine et 150 g de farine. J'ai aussi pesé avec le verre qui se trouve là. Ça me fait, la semoule me fait 2 verres et la farine me fait 1 verre et demi. Donc pour ceux qui n'ont pas de balance, c'est plus facile de faire au verre. Et une cuillère à café et demi de levure boulangère, une cuillère à café de sel, et on aura besoin d'environ 300 ml d'eau tiède, mais après ça dépend de la farine qu'on a, comment elle absorbera l'eau. Donc comme ça peut être plus, comme ça peut être moins. وتو باش نبدا نحضر العجينه متاعي. حطيت الملح ملوطه في قاع الصحفه، حطيت عليه الفرينه والسميد، وباش نصب شويه ماء دافي على الخميره ونخليها دقيقتين هكاكا تتفاعل. ما بين حركت السميد والفرينه شويه مع بعضها. Et là pour faire la pâte, il y avait le sel qui était au fond du bol. J'ai rajouté par-dessus la farine et la semoule et j'ai mis un petit peu d'eau sur la levure pour qu'elle commence à travailler. Et je mélange un petit peu les ingrédients et je rajoute la levure par-dessus. وبعد ما خلطنا شوية نحطو الخميرة ونبداو نزيدو بشوية بشوية في الماء ونعجنو. Je vais commencer à rajouter l'eau petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse, homogène et pas très dure en fait. Il faut qu'elle soit assez molle. Vous verrez la consistance après. Et si vous la pétrissez à la main, il faut qu'elle soit bien pétrie. نقعدو هكاك نزيدو في الماء بشوية بشوية ونعجنو ونشوفو بالعين حتى لين تولي عنا عجينة شادة روحها اما طرية، هي مش يابسة معناها. واذا كان باش تعجنوها بيديكم عجنوها مليح حتى لين تولي العجينة رطيبة. كان العجينة جاتكم طرية برشا تنجموا تزيدوها شوية فرينة، ما فما حتى مشكلة. Si vous voyez que la pâte est un peu trop liquide et que vous avez mis un peu trop d'eau, vous pouvez remettre un peu de farine. وهذا قوام العجينة اللي نحب عليه، لازم يكون هكا طري اما ما يتلصقش برشا في اليدين، معناها دوب الليش كي تعملوها كعبورة تتكعبر. Donc c'est cette consistance là que je cherche à avoir. Il faut qu'elle soit pas très collante et en même temps qu'on puisse en faire une boule. نحطو العجينة متاعنا على الفرينة، نقسموها على 2 و باش نبداو نحلوها بالقلقال. Et là on prend la pâte qu'on va mettre sur de la farine, on va la diviser en 2 et là on va commencer à l'étaler pour en faire des mini sandwich, des mini ronds avec un emporte-pièce ou un verre ou comme vous voulez. وتو باش نبدا نحلها بالقلقال وبعد ناخو كيس ولا كان عندكم emporte-pièce ولا حاجه باش نجمو نحلوها نعملوها كعبر كعبر، وعلى كيفكم كان تحبوا تعملوها صغار كبار كما تحبوا. العجينة نحلوها تقريب 4 ملم هكاكا، خاطر هي من بعد باش تنفخ ويضاعف الحجم نتاعها.
Et on va étaler la pâte sur environ 4 mm parce qu'après elle va doubler de volume. ونبداو نشكلو في الدور متاعنا ونحطوهم على منديل ولا بابي كويسون ونغطيهم ونخليهم يخمروا تقريبا ساعة نص ساعة نتوما وسخانة اللي عندكم في الدار. حسيلو حتى لين الحجم متاعهم يضعف. Et là, on va commencer à façonner les mini sandwichs avec un emporte-pièce ou un verre ou ce que vous voulez, ce que vous avez. Et après, on va les mettre sur un linge ou du papier cuisson et on va les couvrir pour qu'ils commencent à lever pendant environ 30 minutes, 1 heure. En fait, il faut juste que vous voyez quand ils doublent de volume, c'est bon. Ça veut dire qu'ils ont bien levé, qu'ils sont prêts à être cuits. حبيت نقول لكم حاجه. العجينه اللي باش نحيوها هذه من الدور باش تلبس شويه خاطر هي مسة الفرينه وكل شيء. دونك لموها الكل مع بعضها ومن بعد زيدوها شويه ماء وعجنوها مليح هكا دريجين وبعد عاودوا حلوها معناها خاطر باش تلبس هي تو. Je voulais aussi vous dire par rapport aux chutes qui restent, remettez par-dessus un tout petit peu d'eau et retravaillez-les vu qu'ils ont touché la farine, donc ils sont devenus plus durs. Et après, vous pouvez les retravailler. والكعبات اللي تحضروهم غطيوهم خاطر من بعد فيسا يشيحوا من الفوق. Et directement après avoir façonné la pâte, il faut la couvrir pour qu'elle ne sèche pas. وتو نبداو في تحضير الحشو. سهل بنين برشا. هذايا بالطن. نتوما اذا كان تحبوا تعملوا بالدجاج ولا بالحمى مفروم كيما تحبوا، اما يظهر لي الطن اخف حاجه واسهل حاجه ان بلوس. دونك اخذيت شويه طن. دونك نقول لكم عملت كمشه من كل حاجه. مثلا خذيت طن وخذيت شويه عبيديه وخذيت زيتون قسيته في 2 من غير قلوب وخذيت سلطة وكعبتين جبن طويبة وخذيت وحطيت فوقهم شوية قارص وشوية ملح وفلفل أكحل. الملح على خاطر السلطة ما كان متحبوش القارص يزي زازيرة. وحطيت بجنب يمكن 2 مغارف كبار متاع هريسة وكيفهم قد معناها مايونيز. وباش نخلطهم في بعضهم مايونيز ولا هريسة ونحطهم على الخليط تاع هذايا السلطة وكل شيء ونحركهم الكل في بعضهم ومن بعد نحطهم ديريكتومون في الساندويتش. صدقوني جات بنينة برشا. اما يقعد هذا اختياركم. Et là pour la garniture, donc j'ai pris du thon. Après c'est environ une poignée de chaque chose. J'ai pris du thon, du maïs, des olives que j'ai coupées en 2, elles étaient déjà dénoyautées, de la salade, 2 cubes de fromage à tartiner. Et j'ai pris environ 2 cuillères à soupe d'harissa et la même chose de mayonnaise et je les ai mélangés ensemble et je vais mettre ce mélange sur les autres ingrédients. Là où j'ai rajouté le quart d'un demi-citron pressé et un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre. Moi, je vous ai donné cette petite idée. D'ailleurs, c'est délicieux. Mais après, ça reste entièrement votre choix. وبعد ما خمروا الكعيبات البطوط متاعي حطيتهم في الطاجين على نار متوسطة. طاجين شايح ما فيه حد شيء ونخليوهم كيكة دقيقتين من كل شيرة. فيسا راهو معناها من ردوا بالنا خاطر فيسا يجيبوا ما يتلونوش اكثر من هكاك.
Et là, après que mes petits pains ont doublé de volume, je commence à les faire cuire à feu moyen sur une poêle sans matière grasse. Et je fais attention de ne pas trop les laisser colorer. Environ 2 minutes de chaque côté suffisent. وهذوما كعيبة البطبوط متاعي حضروا بردوا شوية قصيتهم هكا شفتوا من داخل كيفاش طايب طريين على الاخر. دونك ونبدا نحط في الحشو فماش مسل من هكا ظهرلي غير ما نقعد نعمل كوش هريسه وكوش نحط كل مع بعض. Voilà, mes petits pains sont prêts. Ils sont vraiment moelleux, bien cuits à l'intérieur. Donc voilà, simple à faire et très bon. Et là, je commence à les garnir. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que ça. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je termine tous les petits pains que j'ai. ونكملهم الكل بنفس الطريقة. Et voilà, mes petits sandwichs sont prêts, ils sont vraiment délicieux. J'espère vraiment que vous allez essayer de les faire et pourquoi pas me laisser des petits commentaires et me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt pour une nouvelle recette. وهذه هي كانت وصفتي لليوم. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم في لي كومونتير. اذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وما تنساوش تفعلوا جرس الصغرون باش يخلطلكم كل جديد. وان شاء الله كان عجبكم الفيديو بارطاجيوه لاصحابكم وما تنسونيش باك الجيمات المزيانات تشجعوني بهم باش نهبط لكم ديما دي فيديو. وبسلامه يا بيانتو.